मौलाना मैं बहुत छिछोरा हूं, जबान जब खोलते ना तो मुखालिफिन का जवाब भी देते। अच्छा और क्या बोल रहे हैं, पतंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मौलाना तुम और मैं खत्म हो जाएंगे, पतंग सुबह क़यामत तक आसमानों पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, पहले ये वीडियो देखिए। अल्लाह खत्म करेगा, अल्लाह इज्जत देगा। तुम कौन है? तुम पैर की धूल भी नहीं हो, तुम समझे ना अल्लाह की नजर में। हम अल्लाह पे भरोसा करते, तुम पे नहीं करते। मिस्टर हारून आके खुजा लेते हमारे को। तुम मौलाना रहे तो मस्जिद में बैठ के वाज करो, तुम सियासी प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर सब खुलता, पूरा पूरा खुलता। अब आप नहीं बोलना मौलाना मेरे को बोले, मेरे को बोले। आप स्टेज पे चढ़ेंगे, सियासत के एक एक चीज को बेनिकाब करूंगा, जवाब दूंगा। मेरी अभी आपने ये वीडियो देखी है। मैं जब ये वीडियो देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इनसे उलमा और इसी तरह अवाम उम्मत मुस्लिमा इनसे हिंदुस्तान के बहुत मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे सियासी लीडर है। लेकिन ये जो बातें ये कर रहे हैं, मुझे इनसे कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बातें ये खुले आम करेंगे। कुछ पहले कुछ शिकायतें आई थी, लेकिन थोड़ा वो गोलमोल करके कुछ ना कुछ वो कहते थे, तो उसमें तावील की कुछ गुंजाइश थी। चलो इसलिए कह दिया होगा, यूं कह दिया होगा, मतलब ये था। लेकिन इस तरह से खुलकर मुफ्ती हारून नदवी साहब के खिलाफ नहीं, बल्कि आप जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं, उससे तमाम उलमा की एक तरह की बेइज्जती हो रही है, तौहीन हो रही है। मैं आपसे भी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, और हमारा भी यही तकाजा है, इल्म का तकाजा ये है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें सिखाया है उसका तकाजा यही है कि हम आपसे अच्छे अंदाज से आपको हम कुछ कह सकें। बस कहना यह है कि आप जो ये समझ रहे हैं उलमा और इमाम को कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ा ले या मदरसे में रह जाए, बस यही काम है इनका, मैं समझता हूं आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आज अगर आप भी थोड़ी बहुत सियासत कर पा रहे हैं, सियासत को शरीयत के मुताबिक रहते हुए कर पा रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए ये अंबिया किराम के वारिसीन उलमा की देन है। उलमा किराम से आपने सीखा है, उलमा किराम ने आपको बताया नबी ने किस तरह सियासत की है, किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सियासत का तरीका बताया है, शरीयत के दायरे में रहकर किस तरह कर सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो ये उलमा किराम की अंबिया के वारिसीन की देन है। तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि अगर कोई मस्जिद में इमाम है, अगर कोई मदरसे में मुदर्रिस है, तो वो दुनिया से बेखबर है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। तारीख उठाकर पढ़िए, इतनी जल्दी तारीख आप भूल जाते हैं और बार बार लोगों को कहते हैं हमारे मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, मुल्क और मिल्लत और कौम के लिए। उलमा किराम ने जिस तरह कुर्बानी दी है, उनके फायदे के लिए, उनके हक में, सिर्फ मुसलमानों के हक में नहीं, सिर्फ दीनी एतबार से नहीं, बल्कि दुनिया के एतबार से भी। मैं कहता हूं अगर यहां इंसान की जान और यहां पर मुसलमानों का ईमान महफूज है और ये मुल्क महफूज है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल उलमा किराम का है। तारीख पढ़िए, और अगर पढ़कर भी अगर आप बंद कर रहे हैं तो ये अब मैं समझता हूं कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला है। सारे तो अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे, यहां के तमाम लोग। अंग्रेज जब इस मुल्क पर काबिज हो गए तो तलवे चाट रहे थे। आगे कौन बढ़ा? अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसने दिया? किसी आम आदमी ने दिया? नबी के वारिस ने फतवा दिया। नबी के वारिस ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की आग लोगों के दिलों में भड़काई, गैरों के दिलों के अंदर भी, मुसलमानों के दिलों के अंदर भी, मेहनत करके, कोशिश करके, अपनी गर्दनें कटा के हिंदुस्तान को बचाया, हिंदुस्तान के लोगों को बचाया, हिंदुस्तान के लोगों को इज्जत अता किया। और आप कहते हैं कि बस नमाज पढ़ा, स्टेज पर क्यों आते हैं? अरे अगर वो स्टेज पर आएंगे, अगर वो सियासत के मैदान में आएंगे,
تو انشاءاللہ جو گندی سیاست ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی, ایک پاکیزہ سیاست کی شروعات ہوگی, اور جہاں جہاں جس میدان میں علماء ہوتے ہیں الحمدللہ وہاں پاکیزہ طریقے سے سب کام ملک کے لیے, ملت کے لیے, قوم کے لیے ہو رہا ہے اور ہوتے رہیں گے. اگر آپ علماء کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ علماء ائمہ مدارس کے اندر, مسجد کے اندر بیٹھ جائیں, وہ باہر نہ نکلے, سیاست کے میدان میں آ کر وہ بہتر سیاست کی بات نہ کرے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام اگر علماء کرنے لگے نا تو آپ جو کچھ بول پا رہے ہیں اور سیاست کا جو صحیح طریقہ اگر آپ کو کچھ آ رہا ہے تو آج اس سے بھی محروم ہو جاتے. بہرحال میں نے کوئی آپ سے غلط بات نہیں کی, لیکن یقیناً اگر کوئی علماء کے خلاف بولے گا, یہ نبی کے وارث ہیں, ہم ان کو ضرور جواب دیں گے, ان کو برا لگے یا اچھا لگے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میری ذمہ داری بنتی ہے, ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے, ایک ایک عام آدمی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر کوئی نبی کے وارث کے خلاف کچھ کہے اور اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف بات ہے تو ان کو بہرحال جواب دینا ضروری ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. علماء کے مقام کو سمیٹ کے رکھ دیا مدرسے اور مسجد کے اندر, اور سارے احسانات بھول گئے. انہوں نے خون کی ندیاں بہائی تو آج یہ ملک آزاد ہے, ورنہ انگریزوں کی غلامی سے یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا. تلوے چاٹ رہے تھے پہلے بھی, اور اب تک تلوے چاٹتے رہتے انگریزوں کے لوگ. یہ علماء نے قربانی دی. کون ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ عامی نہیں تھے, یہ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھنے والے تھے. اب کیا سمجھتے ہیں ان سے بہتر سیاست کسی کو آتی ہے؟ یاد رکھیے, عالم سے بہتر کوئی سیاست کو نہیں جانتا. یہ بات الگ ہے کہ وہ آنا نہیں چاہتے اس میدان میں. جو حالت آج بنا کر رکھ دی گئی ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد آدمی کو چاپلوسی کرنی پڑے اور جو ہے لوگوں سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنا پڑے, اور اسی طرح شریعت کے خلاف کام کرنا پڑے. آنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن جو عالم آ رہے ہیں وہاں بہتری کے لیے آ رہے ہیں, اور ان کو آنا چاہیے میدان میں, اور آ رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتر اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں, آئیں گے انشاءاللہ. اس لیے بہرحال میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے جناب اسد اویسی صاحب تک پہنچے کہ علماء کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے وہ بالکل ہی تنگ ظرفی والا خیال ہے, اس خیال کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو بھی اس طرح کی سوچ میں مبتلا ہے خیال کو وسیع کریں, فکر کو وسیع کریں. علماء کے قدموں بیٹھنے سے, علماء کی دعائیں لینے سے اور علماء کی باتیں سن کر بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں زندگی کے ہر گوشے میں. علماء چونکہ نبی کے وارث ہیں, ہمیں وہ ہر طریقہ سکھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سیاست کا طریقہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.